हाय सांग मैंने गुड आफ्टरनून ओम साई राम जय जगन्नाथ। बहुत दिन पर देखुए भावुए कौन वीडियो पकाऊँ पुणी पकाऊनी तार रिजन अच्छी सांग मैंने पर्सनाल कौन करिया से मुझे वीडियो आनी पार्नी कहीं मो पर रागेनि आउ टिके गणेश पूजार क्लिप्स नहीं अल्प टिके टाइम है नापी आपण मैंने से भावुँ भल पाया देवे आ भीतर देखिए भी वीडियो रे आज शनिवार सांग मैंने जेहेतु शनिवार हाफ डे पिला से मैंने पलि आसिक खाया पीया सरी माँ छुआ 3 जन शोलु बाबू आ गए माने अच्छी मोर फोन मोहन सार 2टा फोन सांग मैंने से गोटे न्यूज ऑफिस आ गोटे थाए बाबू तार आम वीडियो देखुची से फोन रे मोहन सार आसीना सांग मैंने खाया कहीं मोहन सार गणेश पूजा 3 दिन खाया परदिन भी आसी ना काली भी आसी ना आज आसीना 3 दिन पूरा से खाऊँ गुरुवार ठार गुरुवार शुक्रवार शनिवार तापर एमती सांग मैंने आपण मैंने केमती कौन माने गणेश पूजा पालन कले प्लीज कमेंट कर कहे भगवान दयार समस्त को गणपति बापा भल रखु खुशी रखु सुख रखु सुस्थ फास्ट रखु से इम्पोर्टाट आउ सॉरी सांग मैंने मुझे व्यस्तता भितर मोर पर्सनल लाइफ भितर मुझे वीडियो आनी पारिनी से सॉरी सॉरी अंतर सॉरी आउ कहीं मो पर रागेनि आउ क्लिप्स टिके नहीं टिके मन है नहीं गली तापर से जो पर्सनल लाइफ मुंडटा टिके भी कौन टिके अपसेट अच्छी भल लगुनि से फोन सॉरी माने वीडियो करि पारनी सांग मैंने आउ तापरे काली विसर्जन होउतिला एठी गणेश तार टिके क्लिप्स नेछि केमती माने विसर्जन करंती सेटा टिके आंकर नाच केमती कौन माने केमती करंती सेटा टिके क्लिप्स नेछि आपण माने देखिबे आउ तापरे ओडिशा तो सबुबले वर्षा होची गरम भी एठी वर्षा होची खरा होची एमती पाग माने टिके चेंज कलानी खरा होची तापर टिके वर्षा होची एमती केतबेला अंधार करी पूरा पळै आसुची एमती होची आउ एमती सब चलची लाइफटा संग माने लाइफटा टिके भल लागुनी माने लाइफटा भल लागुनी माने कोन टिके पर्सनल टिके ये अच्छी संग माने सत कथा कही तो हेनी आ समय आसिले कही संग माने भल लागुनी से मुझे माने टेंशन रे वीडियो करि पाउनी संग माने माने मो कथाटा टिके बुझे चेष्टा करिवे ये मो पर रागेनि भाविए गोटे दिन वीडियो आनची आउ 2 दिन कौन आनुनी एमती भावन सांग मैंने भल पाया दे जमी भल पाया मो वीडियो जो मैंने देखुले सेमती देखिए आ भल पाया देवे आउ आज लंच रे थिला भात मसूर डाली आलू आलू कोबी माने बंधा कोबी ताको करथली मसला देकरी आउ तापरे बाइगण पोड़ी थली कला बाइगण ता पोड़ी थली एमती आज खाया एमती आउ पिला माने परीक्षा से परीक्षा सरिकरी SP2 सरिकरी एबे S1 आसिलानी माने जो हमर ओडिया जो कोंदी षाण्मासिक परीक्षा से परीक्षाटा तमर पिला केबे परीक्षा नहीं नहीं केबे परीक्षा हमर 16 ऊपर 16 ना माने कोई नाती फाइनल नहीं 16 ता पैसा नहीं देख ओहो डेटटा फिक्स है नहीं आउ माने से 16 17 भीतर परीक्षा संग आउ एमती सब संग माने परीक्षा पर परीक्षा पिला माने गुटा सरला पुणी परीक्षा आरंभ बुधवार परीक्षा सरला ना मंगलवार सरला ना तुम परीक्षा मंगलवार संग माने परीक्षा सरला मंडे ट्यूसडे ना मंडे सरला मंडे सरला हाँ हाँ सॉरी हाँ हाँ मंडे सतला संग माने ट्यूसडे वेडनेसडे 2 दिन छुट्टी थिला हाँ आउ मोर एते मन रख माने टेंशन टिके मुंड भीतर रहू संग माने सेते टिके मन रही पारने पिला माने सिना से माने छोट पिला तांको कोन टेंशन से तो छोट पिला से कोन जानथंदी
ତାଙ୍କର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତିଟା ଅଧିକା ରହିବ। ମଣିଷ ମାତ୍ର ଟିକେ ଟେନସନ୍ ନେଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ଗଡ଼ବଡ଼ ହେଇଯାଏ। ଏମିତି ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେ ଭାଇ ଭଉଣୀ କେମିତି ଗେଲ ହେଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାଇଟିଂ ଏମିତି। ଆଉ ଏମିତି ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ କହିଦେଲି କାହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆଣିନଥିଲି, ଆପଣମାନେ ମୋ ଉପରେ କେହି ରାଗିବେନି, ଏଇ ଆଉ କେହି ରାଗିବେନି। ଆଜିଠାରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ସବୁବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି, ଏଟା ମୋର ପ୍ରମିସ୍। ମୋ ଉପରେ କେହି ରାଗିବେନି, ପ୍ଲିଜ୍ 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 ମୋତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ ଆଉ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସପୋର୍ଟିଂ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କହୁଛି, ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ସବୁବେଳେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲା। ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି। ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଏଇଠି ରଖୁଛି। ମାନେ ଯେଉଁ ଟିକେ ଟିକେ କ୍ଲିପ୍ସ ନେଇଛି ଆପଣ ସେଇଟା ଦେଖିବେ। ରହୁଛି, ବାଏ ବାଏ। ଏ ପିଲାମାନେ ବାଏ ବାଏ କର, ବାଏ ବାଏ। ଓମ୍ ସାଇରାମ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୁଡ୍ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଗଣେଶ ବଇଛନ୍ତି। ହାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଗୁଡ୍ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍, ଓମ୍ ସାଇରାମ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଆଜିର ଗଣେଶ ପୂଜାର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଉ ଗଣପତି ବାପା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ସବୁ ଛୁଆମାନେ କ'ଣ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଠ ଦିଅନ୍ତୁ ହେଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର କ'ଣ, ଆସ ଏଠିକି ଆସ ସମସ୍ତେ। ସେ ତାର ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା ଅଛି, ଏଠିକି ଆସୁ ନା। हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, जय जगन्नाथ। आज हूँ गणेश पूजा। जेहेतु आम सब सकाल पूरा 4टा-5टा राति सब उठिकी ना 4टा राति काम धंदा सारिकी पूजा बर्तमान आम शेष हो मैंने प्रसाद प्रसाद खाई बाबूर पूजार मन ना लड्डू रे मन तार ना ना सुजी मिठा मिठा लड्डू सुजी मिठा तार मिठा मिठा सब खिया सही दर्शन करंतु गणेश चतुर्थी को ଛାଡ଼େ ମୁଁ ଦେଖେଇଦେବି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଛୋଟ ଘର ଆଉ ନିଜ ଘର ଯେବେ ଭଗବାନ ଦେବେ ଭଲକିରି କରିବି, ଯେତିକି ପାରୁଛି। ମୁଁ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ମାନେ ଗଣେଶ ପୂଜା କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଗଣେଶ, ଦେଖନ୍ତୁ सावन आपको पे पूजा ସଜାଉଛି। सावन आपको पे 55 କଣ ଦନା 55 55 ନୁହଁ ନା, ପଞ୍ଚାମୃତ। ଖାଇଦେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ କହିକି ତୁ ନିଜେ ଦେଖେ ଖାଇଦେ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଡେକୋରେସନ ଟା ଲାଗୁଛି ପ୍ଲିଜ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। ଏଠି ସବୁ ପୂଜା ଇଏ ହେଇଛି, କଦଳୀ ଗଛ ରଖି ଏମିତି ପୂଜା କରୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆମର ଘର ନାହିଁ, ଇଏ କରିଛନ୍ତି, କାମ କରିଥିଲେ, ରୋଷେଇ କରିଥିଲେ, ଆମେ ସବୁ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ରୋଷେଇରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ପୁରା ସବୁ ରୋଷେଇ ଅଲରେଡି ହେଇଯାଇଛି। ଏଠି ତ ଭାତ, ତାପରେ ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଖାଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଏଠି ଭଜା, ଭେଣ୍ଡି ଆଳୁ ଭଜା, ଏଠି ବାଇଗଣ ଭଜା, ଏଠି କ'ଣ ଖଟା, ଖଜୁରୀ ଟମାଟୋ ଖଟା, ତାପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠି ଡାଲମା, ତାପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠି କ୍ଷୀରି। ଏତିକି ଆଜି ସାଙ୍ଗମାନେ ରୋଷେଇରେ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ଆଉ ପୂଜା ପୂଜା ବି ସରିଯାଇଛି। ପୁରା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଡେକୋରେସନ ହେଇଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉଥରେ ଦେଖ ହେଉଛି ଗଣପତି ବାପାକୁ
ठीक है ସାଙ୍ଗମାନେ ହଁ ହଁ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ ବାପ ଝିଅ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ରହ ବାବୁ ଆଉ ବାପ ଝିଅ ଏଠି ତାଙ୍କର ଫୁଲଟା ଖସି ଯାଇଛି ତାର ତ ସେ ବନ୍ଧାବନ୍ଧି ହେଉଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଗଣେଶ ପୂଜା ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଉପରଟା ଦେଖାଉଛି ଉପରଟା ଭୁଲି ଯାଇଛି ଦେଖିବାକୁ ଏମିତି କିଛି ସଜେଇଛି କେମିତି ହେଇଛି କହିବେ କମେଣ୍ଟ କରିକି। ଛୋଟିଆ ଘର ଛୋଟିଆ ମାନେ ଘର ଜାଗା ସର୍ଟେଜକୁ ମାନେ ଯେତିକି ପାରିଲୁ ଆମେ ସେତିକି କଲୁ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ଡାକିଲେ ବି ହେବ ଛୋଟ ନାହିଁ ବଡ଼ ନାହିଁ ମନରେ କ'ଣ ଆତ୍ମା ଥିବା ଦରକାର ଆଉ ଭକ୍ତି ଥିବା ଦରକାର ମନରୁ ଡାକିବା ଦରକାର। ନାଇଁ ନାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲୁ ଆମେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଖାଇବା ଭିତରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବା।